बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तफसीरुल कुरान की एक और दिलचस्प एपिसोड। जैसा कि हमने सूरह अल इमरान के फर्स्ट 47 वर्सेस पर डिस्कशन कर ली थी, और आज की इस वीडियो में हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 48 और वर्स नंबर 49 पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने पढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 48 का उर्दू में इसकी तफसीर को पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, तो वर्स नंबर 48 में वर्स नंबर 48 वर्स नंबर 49 में अल्लाह ताला ने प्रोफेट जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को प्रोफेट जीसस को बनी इसराइल की तरफ एक नबी और रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आपको मुकद्दस किताब बाइबल भी अता की। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज़राइलियंस की तरफ तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट मिरेकल्स, डिफरेंट मोजज़ात से भी नवाजा था। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में तशरीफ़ लाए। अब इज़राइलियंस के सामने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी प्रोफेसी अनाउंस कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस किया कि आई एम अ प्रोफिट एंड अ मैसेंजर, कि मैं आपके पास एक नबी बनकर आया हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ। इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को प्रीच करते, तो साथ में हज़रत ईसा को जो मोजज़ात अता किए थे अल्लाह ताला ने, अब वो मिरेकल्स भी शो करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस आयत में वर्स नंबर 49 में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरेकल्स बयान हुए हैं। इनमें जो नंबर 1 मिरेकल था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, वो ये कि आप मट्टी से परिंदे बनाते थे। नंबर 2 पर आप लेप्रोसी के पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, उनको टच करते थे, वो ठीक हो जाते थे। नंबर 3 पर जो लोग बाय बर्थ ब्लाइंड पैदा होते थे, नबीना पैदा होते थे, उन्हें शफायाब कर देते थे। नंबर 4 पर जो डेड बॉडीज़ होती थी, जो मुर्दा लोग होते थे, उन्हें वो ज़िंदा कर देते थे। अब नंबर 1 पे क्या हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो मोजज़ा है, आप मट्टी से परिंदे बनाया करते थे। अब आप अपने मोजज़ात दिखाते, तो जो इस्राएलियंस थे वो कहते, अगर आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने आपको मोजज़ात अता कर रखे हैं, तो चलें आप हमें मट्टी से एक चमगादड़ ही बना कर दिखा दें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मट्टी के ऊपर चमगादड़ की एक सूरत बनाई, उसके ऊपर फूंक मारी, तो वो चमगादड़ की असल शक्ल इख्तियार करके उड़ने लग गई। अल्लाह अकबर। इसके बाद जो प्रोफेट जीसस का दूसरा बड़ा मिरेकल है, वो ये कि आप लेप्रोसी के पेशेंट्स को ट्रीट किया करते थे। आप जानते हैं कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की मेडिकल साइंस थी, अगर हम उसको आज की निस्बत देखते हैं, तो वो इतनी वेल सेटल्ड नहीं थी, वो इतनी मॉडर्न नहीं हुई थी, इतनी अच्छी यानी कि नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। लेकिन उस दौर के मुताबिक वो बहुत बेस्ट मेडिकल साइंस थी, उस दौर के मुताबिक वो जदीद मेडिकल साइंस थी। उस दौर में बड़े बेहतरीन फिजिशियंस मौजूद थे, उनके यहाँ यानी कि उनके लेवल के मुताबिक बड़े बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद थे। अब इतने बेहतरीन डॉक्टर्स के मौजूद होते हुए अब उनके यहाँ इज़राइल में लेप्रोसी की जो डिज़ीज़ थी, ये बढ़ने लगी, जो कोड़ी का मर्ज़ था। अब इतना रेशियो में इजाफा होता गया, जो लेकिन मेडिकल साइंस थी, जो उनके फिजिशियंस थे, उन्होंने लेप्रोसी का कोई ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं कर पाया। अब बुक्स में लिखा है कि ऑन एवरी डे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 50 to 60,000 पेशेंट्स आया करते, जो लेप्रोसी के हुआ करते थे। अक्सर हज़रत ईसा के पास लोग चल कर आते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते, उन पेशेंट्स को टच करते, वो ठीक हो जाते। इसी तरह जो पेशेंट्स चल कर नहीं आ सकते थे, प्रोफेट जीसस खुद उनके पास जाते थे, उन्हें टच करते, उनके लिए दुआ करते, वो ठीक हो जाते। यूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस दौर में जब मेडिकल साइंस भी जदीद थी, लेकिन डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन पेशेंट्स को शफायाब करते थे। इसके अलावा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का थर्ड मिरेकल है, वो नाबीना लोगों को, जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते थे, उन्हें टच करते, उनकी आंखों पर फूंक मारते, तो वो ठीक हो जाते, उनकी नज़र वापस आ जाती। नंबर 4 पर जो प्रोफेट जीसस का सबसे बड़ा मिरेकल है, वो ये कि आप डेड बॉडीज़ को ज़िंदा किया करते थे, आप मुर्दा लोगों को भी ज़िंदा कर देते थे। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो फेमस एग्ज़ाम्पल्स हैं, इधर हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल आज़र की मिलती है, जो प्रोफेट जीसस से बहुत प्यार किया करता था।
ایک دفعہ آزر بہت سخت بیمار ہو جاتا ہے، بہت سخت بیمار ہوا۔ اس کی سسٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک میسج پہنچایا کہ میرا بھائی بہت سخت بیمار ہے، تو آپ ادھر آ کر اسے ٹریٹ کر دیجئے۔ اب جو اس کی سٹی تھی وہ پروفٹ جیزس کی سٹی سے تھوڑی دور تھی، 3 days کا ٹائم ٹریول تھا، جو سفر تھا وہ 3 دن کا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 days ٹریول کر کے اس کی سٹی میں پہنچے۔ جب اس کے شہر میں پہنچے تو جا کر دیکھا کہ آزر کا انتقال ہو گیا، اس کی سسٹر نے بتایا۔ اب پروفٹ جیزس نے کہا کہ آپ مجھے آزر کی قبر پر لے چلیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آزر کی گریو پر، اس کی قبر پر پہنچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آزر اپنی قبر سے باہر نکل آتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے بڑا میریکل تھا۔ آزر زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آزر نے ایک بڑی لائف پائی، بڑی ایج اس نے پائی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور فیمس اگزامپل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف سے، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی فنرل کے پاس سے گزر رہے تھے، جنازہ جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ڈیڈ باڈی، جو میت تھا اس چرپائی کے اوپر، وہ زندہ ہو کر چرپائی سے نیچے اترتا ہے، کپڑے پہن کر گھر واپس جاتا ہے۔ اب اس ڈیڈ باڈی نے بھی ایک لمبی ایج پائی زندہ ہونے کے بعد، اس کے ہاں بچوں کی بھی اس کے بعد پیدائش ہوئی۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنے بہترین معجزات سے نوازا تھا، لیکن کچھ لوگ ادھر سے سرکش ہو گئے اور انہوں نے بد عقیدے، گمراہ کن عقیدے گڑھ لیے۔ جیسا آج کرسچنز کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بلیف آف ٹرینٹی ہے، کہ خدا 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے ربوبیت کے مقام پر پہنچا دیا، یہ معجزات دے کر خدائی کے مقام پر پہنچا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے معجزات حاصل تھے، تو نعوذ باللہ وہ خدا ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس ٹائم میں پروفٹ اور میسنجر تشریف لاتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان سب کو معجزات عطا کر رکھے تھے۔ پروفٹ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، ان کا جو دور تھا وہ جادوگری کا دور تھا۔ جادوگروں کے سامنے آپ نے اپنی سٹک پھینک دی، وہ سانپ بن جاتی ہے۔ جادوگر کا جو میجک تھا سب کا فلوپ ہو جاتا ہے، وہ بلیو لے آتے ہیں، وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، آپ نے فنگر کے موشن سے، اپنی انگلی کے اشارے سے مون کو، چاند کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ تو ایسی بات تو نہیں نا کہ یہ انبیاء اپنے معجزات کی وجہ سے رب کے مقام پر پہنچ جائیں۔ تو یہ بد عقیدہ، جو عقیدہ ٹرینٹی کرسچنز نے گھڑ لیا ہے، تو یہ یہاں سے سرکش ہو کر انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اپنے اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سانسوں نے وفا کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کو ہی آگے لے کر چلیں گے نیکسٹ تفاسیر کے ایپیسوڈز میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔